Parahan aton mga balita iyan na. Siyahan ha aton na impormasyon nga nakalap. Mga tauhan han Ernani Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Captain Ron G. Sidro, Acting Chief of Police, amo inagdumarahin pulong-pulong o community dialogue on public safety and incident prevention ha Barangay Padang, Ernani. An aktibidad nagsiserbi nga plataporma para magserbi nga connection, komunikasyon nga dahiton komunidad ngan pahitasaan iton hibabroan bahin iton pagpugeng iton na kriminalidad. Kasumpay hitot pag-obserbar hita kapaskuhan, ligtas paskuhan safety reminders amo gin hisgutan intagan hindoon aton importansya hiton pagin mabinantayanon ngan iton responsable nga kiwa ngan mahugot nga kooperasyon hiton komunidad para masiguro adton talwas mahimyang nga natuhay nga selebrasyon hiton Pasko. Ini nga inisyatiba ang kaparte hiton padayon nga paningkamot hiton Ernani MPS nga mapakasag iton sumpayan habot nga hiton PNP ngan komunidad para iduso adton kaligtasan hiton publiko. Nga malikyan, mapudngan iton mga insidente hinkrimen ha mga komunidad. Ngan samtang halain naman nga balita, igin pahayag ang Police Regional Office 8 aton ira seryoso nga kabaraka bahin haton report nga pagkawarin ni Father Edwin Cot sa Kaintoy aton Cora Parokohan San Jose de Malibago Parish iton Barangay Malibago Babatnon Leyte. Sumalahan report nasabi nga pa din orhi nga kinita di dahadton December 23. Dayon nga nagdumarahin investigasyon aton Pro 8 nga gintratar ini with utmost priority agud masiguro adton mga sirkumstansyahan panhitabo hapag kay naginlala natiton kapulisan aton nga tanan nga lead o posible paagi nga matultulan dayon o mabilngan hi Father Kaintoy. Nagpahimat kon gihapon ng Pro 8 publiko pati na media nga diri basta-basta tumuod hin na mga ero-eristorya social media nga nasa ring nga nabilngan na nasabi nga padi. Sumalang kapulisan ini nga mga report diri beripikado o waray kumpirmasyon. Ginaaghat iton nga tanan nga didala kuha hin na mga impormasyon hita mga hintotengdan nga opisyal hiton atan gobyerno. Nanawagan gihapon ang kapulisan habisan kanay nga may aday babruan o impormasyon mahitungod na himamutangan ni Father Kaintoy nga makipagsumpayan dayon hababatngon Municipal Police Station o pinakahirani nga estasyon hiton pulis. Samtang habalita national naman, DOH, National Center for Mental Health, nakakarawat hin sa 65 nga tawag haurhi nga simana. Iyan na nga tuig. Ginbabana-bana nga naabotin sa 65 nga ihapin mga Pilipino ang tinawag nga crisis hotline hiton Department of Health, National Center for Mental Health kon DOH NCMH. Urhi nga simana yan nga tuig darahito na eksperyensyahan nga anxiety nga depressive symptoms samtang nati kahirani iton pagtapos iti nga tuig 2025. Basta iton datos iton NCMH laki paton mga panguna nga rason haton pagtawag amo in problem ha love life o relasyon ikaduha adto na mga kasagaran na nga mga rason. Sinunda naman inihin mga problema ha pamilya kadakan haton mga tinawag amo inaada ha edad 18 nga da 30 anyos. Dako nga parte haton mga tawag amo nakarawathan ahensya antes an bisperas san Pasko. Tikang lahan December 21 nga dahan December 26 kakulop nga adlaw inabot nahin 451 mental health related cases ato nahipatikan NCMH nga nagpapakitan padayon nga panginahanglan hin kadagmitan nga suporta mental health labi na kada holiday season. Din papahinomdom liwat hiton buhatan o hiton DOH hiton publiko nga maging sensitibo.
nga maging maintindihon ba kabutang hiton iba yan nga holiday season. Nagpapabilin nga abri iton DOH MCH crisis hotline para libre nga psychological first aid ngan mental consultation pinaagi hini nga numero 1553 10919 057 1553 ngan 0917-899-8727. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in ha DYES para bago nga manotisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.